Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good students. Long time no see ya. How are you today? I hope you are always in good condition, right? Okay, still with me, your English teacher. Welcome to the third grade. Selamat datang semuanya di kelas 3. Insya Allah waktunya tidak akan terasa. So you must study hard, okay? So guys, are you ready for English? Good. As usually, before we study, let us say basmalah together. Ya, untuk materi di kelas 3, kita akan mulai dari 3.23. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks biografi tokoh sesuai dengan konteks. Tujuan mempelajarinya itu insya Allah Anda nanti akan memahami lebih lanjut tentang penggunaan dari biografi teks. Sebenarnya waktu kelas 10 itu Anda sudah mempelajari tentang biografi. Apa itu definisinya, apa itu ciri-cirinya, dan juga contohnya sudah kita pelajari waktu kelas 10 ya. Oke, kita akan repeat kembali di kelas 3. Ya, let's start. Kita mulai saja biografi teks. Biografi, di dalam biografi di sini kita akan mempelajari what is the definition, and then what is the characteristics, and then what is the generic structures, and then grammar and language features, types and function of biography, and then the last example. Okay, let's start from number 1, definition. What is a biography? The word biography comes from medieval Greek. Bios, life, graphia, writing. Yeah. Biography is a detailed description or account of a person's life. Biography is life story of a person written by someone else. It is non-fiction text. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya itu teks yang menggambarkan secara detail atau tentang kehidupan seseorang. Biografi di sini menceritakan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ini kisah nyata. Usually, biographies are about historical figures, but sometimes they are also about people still living. Biasanya biografi itu di sini tentang tokoh sejarah, tapi juga kadang-kadang menceritakan orang-orang yang masih hidup. The writer is called the biographer. Penulis itu disebut dengan biographer. Okay, next we go to number 2, characteristics of biography. Apa sih ciri-ciri dari biografi itu? Is not written by the subject. Tidak ditulis secara langsung oleh subjeknya. Is always written in third person. Selalu ditulis oleh orang ketiga. Is based on research, not on imagination. Sesuai dengan penelitian, tidak dikarang atau tidak dihayal-hayal. Describes the person's surroundings, menceritakan tentang lingkungan orang tersebut. Where, di mana, when, kapan, and how the person lived, dan bagaimana kehidupan orang tersebut. Shows how the person affected other people's life through their behavior, discoveries, social reform, etc. Di sini menunjukkan bagaimana pengaruh terhadap kehidupan seseorang, penemuannya apa, dan lain-lain. Supplies details that illustrate the person's individuality and use vivid language to narrative events. Selalu menggunakan bahasa yang jelas dan dimengerti oleh pembaca. Okay, next we go to number 3, generic structures. Untuk generic structure di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada introduction or orientation, and then the second a series of events, and then the third closing. Introduction biasanya di sini menceritakan tentang latar belakang. Who, siapa yang diceritakan? When, kapan? Where, di mana? Series of events itu adalah rangkaian kejadian. Biasanya selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua.
Dan yang terakhir itu ada closing, yaitu kesimpulan dari semua cerita. Oke? Next, we go to number 4, grammar. Biasanya itu selalu menggunakan use of simple past tense. Selalu menggunakan past tense atau bentuk kata kerja kedua atau pekerjaan yang dilakukan di waktu lampau. Next, sometimes use other past perfect tense. Biasanya juga selalu menggunakan bentuk past perfect tense. Dan yang ketiga itu focus on temporal sequence. For example, then, next, dan masih banyak lagi. Focus on specific participant. Selalu fokus terhadap satu yang diceritakan. Dan yang terakhir itu ada use of action verb. Oke, number 6 example. Contohnya itu di sini ada sebuah biography. The title is about the early life of Barack Obama. The first paragraph it's about introduction. The second and then the third it's about series of events. And then the last paragraph it's about closing. Ya, you can read it. Anda bisa baca sendiri ya. Ini contoh tentang Barack Obama. Oke, until here maybe how is that clear? Mudah-mudahan jelas ya. Karena kita sudah mempelajarinya waktu kelas 10 dulu. Oke, thank you so much for today. Thank you for watching. Let us say hamdalah together and then see you.